No creo que se nos haya pasado algún objeto en las zonas que visitamos. No creo. Lo que es algo obvio que algo se nos está pasando. Se nos está pasando algo. Algo se estamos pasando por alto. Esta gente, hablamos con ellos y obviamente hace nada y no creo que tenga más que contarnos. Aquí está la ventana que rompimos, pero cogimos el cristal. O sea que no creo que haya mucho que hacer. Por este callejón no podemos ir. Por aquí tampoco, porque están las sombras de... pues... de los soldados. Aquí está el anciano con la cadena en la puerta. Aquí estaba el muro con los carteles. Y aquí está una ventana que no habíamos visto. Encontramos una ventana que no habíamos visto. Podremos romperla, supongo, ¿no? Claro, ya nos lo dijo el anciano, que no podíamos hacer ruido. Claro. Y si cogemos algo... Un segundo. Y si podemos coger... Vale, podremos usar gruesa y mullida. Estupendo. Obviamente, con la funda, supongo que si golpeamos ahora con la herramienta, amortiguaremos el ruido. Okay, let's try this. And let's cross our fingers that the seat cover absorbs the noise of the breaking glass. If the soldiers next door find me, they'll blow my head off without bothering to ask questions. Bien, todo bien. Todo bien, estupendo. Thank you. I'm safe now. God bless you, stranger. You saved my life. Take care of yourself, old man. And I don't have to tell you, don't open the door to strangers. Estupendo. El anciano entró por la ventana. Entró por la ventana y ahora podemos coger la cizalla. Pues a nosotros seguro que nos viene estupendamente y puede que podamos usarla en la zona de la vegetación en el parque. Por eso, ya veis, algo, bueno, tampoco nimio, obviamente, me refiero a que obviamente es una parte importante. Sin esto, ya veis que estábamos un poco atascados. Pero quiero decir, en este tipo de juegos tienes que hacerlo tan... ¿Sabéis? No, tienes que hacerlo sí o sí. No hay más. Y algo que se nos había pasado y ya directamente nos habían... Pues prácticamente nos había bloqueado en el juego. Pero bueno, conseguimos superar, ¿no? la situación. Vale, pues obviamente vamos a intentar... Vamos a ver, un segundo, vamos a ver la cizalla, que no la habíamos investigado. Estaba mellada la hoja. Materiales menos duros si quiero lograrlo con ella. Vale, vamos a poder usarla allí, seguro. Tampoco no quiero arriesgar la cabeza, que luego meto la pata siempre, pero seguramente que en la vegetación vamos a poder pues usarla. Vale, llegamos a... Estupendo. Bueno, gente, pues habréis visto otro pequeño corte. Y es que, pues, debe ser la segunda o la tercera vez que pasa. Hay un pequeño problema con el juego, no sé qué es. Realmente no es demasiado grave, porque realmente el juego no crashea. No es que tenga que volver a cargar partida, ni mucho menos. Es simplemente que, pues en ocasiones salta al escritorio. Entonces el juego sigue funcionando perfectamente, no pasa nada, pero el programa de grabación, obviamente, pues se corta. Entonces obviamente vais a tener que ver, porque obviamente la grabación no continúa, entonces vais a ver pues cortes. Me parece a mí que esto va a seguir así, porque ya sabéis cómo son los ordenadores, ya sabéis. Yo que normalmente pues uso tantísimo las consolas, capturadoras, o ordenadores, programas de grabación, yo por eso siempre digo que obviamente el PC da más calidad, pero para mí personalmente, que tengo que realizar tantísimas grabaciones, siempre elegiré consola. Estas cosas con consola no pasan. Estos problemas, realmente el último juego que grabé en PC fue BioShock y tuve problemas también. No sé si a lo mejor es el tema del PC, ¿no? Porque no solo es con algún juego puntual, pero ya sabéis que hay en ocasiones que pues, los juegos son bastante puñeteros, el mundo del PC es un poco puñetero y hay que tirar como hay que tirar. Cierto que es que el juego
También está en PS4, pero me da rabia después de llevar 5 o 6 capítulos pues, de este Let's Play volver a comenzarlo en consola. O sea que os pido disculpas de antemano y a partir de ahora si veis algún corte no voy a volver a pedir disculpas porque realmente lo que voy a hacer es cortar un poco el rollo, por decirlo de alguna manera, y ralentizar la historia. O sea que puede que en ocasiones veáis cortes. Lo siento, yo no puedo hacer nada. De verdad que no puedo hacer nada. Os pido disculpas. Bueno, pues vale, vamos a ver si podemos... Exacto, estupendo. Llegamos de nuevo al bosque y vamos a ver si podemos utilizar la cizalla. El muro de árboles y matorrales. Estupendo, bien, estupendo. Estupendo. Cortamos y hacemos un paso. Vale, hacia la parte de atrás. Y algo ocurre. Please, these visions. My head. You won't get any of his things. I won't allow it. Do you hear me? Michael, is that you? Thank God we found you. It's me, Chris. Don't you recognize me? Chris. But there is a solution, Michael. All is not lost. There is still a possibility of salvation for us. For each and every one of us. You have to stop this, Michael. You have to quit. I can't do it. It's destroying us, don't you see? It's killing us. It's that demon inside me. I'm sorry. I'm so sorry. These visions are getting more intense all the time. The pain is unbearable. Who's Chris? Salvation is still possible, he said. Could that be true? And once again, that female voice has been haunting me since I woke up. Who is she? Why was she so distressed? What the hell happened to us? Or is going to happen to us? Vale, tenemos otras de esas visiones. Importante, al parecer aparece un nuevo personaje de la historia, Chris, que parece que es un amigo de Michael. ¿Dónde vas, Michael? Oh no. Es otra vez el chico ahorcándose. It's like a loop that keeps repeating. Over and over again. A damn nightmare that repeats over and over again. Es horrible. Es horrible. Bien. Vamos a ver qué hay escrito en el... Vale, aquí tenemos esa introducción que podemos repetir, obviamente, igual que la otra. Aún existe salvación, dijo Chris. El hombre de mi visión. ¿Podrá ser eso verdad? Que lo que os comentaba, hay un nuevo personaje, Chris, que al parecer pues parece que conoce a Michael, puede que sea un amigo. Y luego la voz de la mujer que nos despertó al principio. Tiene toda la pinta de ser... Voy a jugármela a su esposa. Parece casi lo más evidente. Parece que tienen algún tipo de problema. Veíamos que una botella de alcohol. Puede que tuvieran problemas de pareja. Yo digo que es la esposa. Vamos a dejarlo ahí. No lo sé. Ya veremos. A ver si conocemos un poco más adelante pues cómo está la situación, obvio. Vale, aquí tenemos un par de cosillas que ver. Tenemos vista del recinto médico. In truth, the part that's visible from the road is only a fraction of it. The vegetation conceals a much larger area. Y almacén con barriles. Más barriles. The trees and bushes conceal structures where hundreds and hundreds of metal barrels are being stored. Whatever's inside them, there must be thousands of gallons of it down there. Puede que tenga algo que ver con los barriles que encontramos en el bar de Hank, del cazador. Puede que no tenga nada que ver, pero tanto barril, barril aquí, barril allí, no lo sé. Vale. Bien. Vale, parece que está dividido en dos zonas. Esto parece una zona inferior, parece como algún tipo de instalación, ¿puede ser? Es muy grande, esto parecen luces, ¿no? Y abajo hay algo, hay una puerta. Yo diría que son... ¿Camas? Es que no se distingue, tío. Parece como una gran sala llena de camas, diría. Y arriba no parece que haya mucho más. Alambre. Vale, un pájaro electrocutado. No podemos hacer a la parte derecha. Y es solamente alambre. Un muro de alambre electrificado. Bueno, pues parece que volvemos a estar en un callejón sin salida. Es que aquí no podemos acceder a ningún lado. No.
Bueno, pues parece que estamos en otro callejón sin salida. Vale, mi gozo en un pozo. La que está saliendo una guarrada aquí al... Oh, Dios. Vale, parece que ya estaba... Cada vez que realmente suele ocurrir cuando pasamos, ¿cómo decirlo?, de escenario. Es cuando suele saltar la movida. Yo estoy sudando ya cada vez que tengo que salir de una zona a otra. Vale, estupendo. Parece que es en aquella zona. Aquí de momento no tuvimos... Bueno, sí, cierto. Creo que tuvimos otra caída, pero no sé exactamente el lugar. Bueno, volvemos a estar así. Podemos hablar a lo mejor con esta gente. Puede que sepan algo de... Sure, but make it snappy. Can't you see that we're very busy? Que sepan algo de la instalación. No, no saben nada. Thanks for the chat. Thanks for the company, friend. A ti, amigo. Vale. What? Oh, no. Bien, obviamente estas visiones vamos a pasarlas porque ya sabéis que son repeticiones. Simplemente dice lo mismo. Pero es que hay algo ahí que acabo de ver. Vale. Vale. Parece que hay zona entre la ciudad y el campamento. Nosotros veníamos directamente de la ciudad al campamento. O sea que quiere decir que nos estaba saltando esta zona. Bueno, eso quiere decir dos cosas. Que nos estábamos saltando una zona, obvio. Y que pues puede que haya pues algo que hacer por aquí. Interesante. Vale, sí, es como una entrada, bueno, como una salida de desperdicios, algo así, ¿no? Realmente parece una alcantarilla. Barrotes macizos. Thick bars at the end of the pipe block the opening to the outside. Extremely hard and solid, I'm afraid. Vale, voy a intentar usar esto, pero no vamos a poder. Nothing can be done here. Obvio. The bars are too thick. Con esa barrilla no vamos a poder. Y con esto voy a hacerlo también, pero por hacerlo, porque no vamos a poder hacer nada con él. Claro. Obvio. Menos va a poder con esos barrotes. Vale. Barrotes macizos. Túnel oscuro. In the distance, the other end of this tunnel fades out of sight among the shadows. Where does it lead? Puede que esta zona esté comunicada con la entrada a la alcantarilla enfrente del parque, y puede que a lo mejor esté conectado también, pues como con un nivel inferior, con esa parte inferior que vimos debajo de la valla electrificada. No lo sé. Montón de desechos. A few yards away I can see a great mass of trash, mud and plant matter that accumulated in there in the years since this water outlet was last cleaned. Blah. Even from here I can smell the stench coming from inside. Imaginaos. Impossible. It's beyond my reach. The bars are keeping me from getting there. ¿Podemos tal vez con la barrilla puede arrastrarlo o algo? Impossible. No. Vale. Out of the question. Con la cizalla tampoco vamos a poder, obvio, pero por probar. Como diciendo, ¿estás loco? Vale, los barrotes, el túnel y los desechos. Y no parece que haya nada más. Vale, pues salimos. Pues ya que estamos, vamos a ir hacia la izquierda, que también se puede ir. Estupendo. ¿Alguna opción, por favor? Árbol quemado. It's the charred remains of a tree trunk, fighting to keep from being devoured by the enormous hole in the ground. For the moment, it's holding its own. It seems firmly rooted in the soil. Árbol quemado. Vemos la ciudad al fondo. Pared de tierra. This hole in the ground is steep walls of mud and earth. The distance to the bottom is several yards. How the hell was this cesspit formed? Agua. I suppose the rain has been flooding the pit little by little. This water is so dark you can't even see the bottom. Piedras labradas. It looks like there are some chiseled stone structures sticking out of the water. What are they? The remains of columns, perhaps? And what are they doing sunk here in the middle of nowhere? It seems like a small fragment of one of them is loose. Un pequeño fragmento de piedra. I can't reach it from here. Maybe I should find a way to get to the bottom of this enormous hole first. Espera, amigo. Espera, Michael. As dead as that tree is, it still looks strong enough to tie the rope to. Estupendo, estupendo. ¿Pero podremos bajar al agua? ¿Habrá algún problema con esa cantidad de agua? ¿Cubrirá, no cubrirá? ¿Nos hará falta algo? ¿O...? Before I go down, I'll leave the heavy stuff here. Sí, in case the rope doesn't support my weight. Vale, tío, listo. Y sí, parece que podemos bajar.
Oímos la cuerda y oímos el agua. O sea que no cubre. Vale. Underneath the surface, there must be many more of these stone things I see sticking out of the water. No doubt they're the remains of a structure that sank here. It seems like a small fragment of one of them is loose. ¿Qué acabamos de coger? Piedra A tallada. small piece of sculpted marble. It's the head of an animal above what looks like flames. Es Or lo que nos pedía la cabeza del león. Es lo que nos pedía el padre Blake. Cuando os decía yo que seguramente fuera el más cuerdo de todos. Llevarle la cabeza del león sobre las llamas. El padre Blake está aún más trastornado de lo que pensaba. Pues no, querido amigo. Parece un tío bastante listo. Of course. It's a lion. The head of a lion above the flames. Pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que ir ver al padre Blake. Pero ya. ¿Qué haces, Michael? ¡Vámonos! I'll get my stuff. Sí, cógelo todo. Vale, la barra, la cizalla y los clavos. Vamos, por favor, vámonos. Vamos a hacer... Me da miedo hacer cualquier cosa, en serio. Vamos a guardar aquí. Sí. Vale, pues nada. Volvemos de nuevo a la ciudad. Y ahora vamos de nuevo a la iglesia. Padre Blake, por favor que esté, tiene que estar. No nos la puede liar de esta manera el padre Blake. Vale, vamos a coger la piedra y vamos a dársela. The head of the lion. The head of the lion above the flames. The ruins of the temple still exist. Esas eran las ruinas de las que hablaba, las ruinas del templo. Still possible. We can prevent it. We can still prevent it. Don't you understand? The annihilation of time. The wrath of God for our arrogance. There's still time. Bueno, I have to return to the debo volver a las ruinas del templo. Se dirige hacia allí el padre Blake. Wait a minute. There's no question in my mind. This man is a complete lunatic. Bueno, cuidadito con el padre Blake, que confiamos en él, She meditates in silence, resigned and exhausted. Considering the mental state of Reverend Blake, I guess it falls to her to take care of him night and day. Es la rama que es de lo que llevaba el padre Blake en la mano. Oh no. It's starting again. It's amazing. ¿Esa señora es la hermana? Sí, es la hermana del padre Blake. I don't understand. When Reverend Blake ran out, he dropped this strange improvised cross. This man seems totally possessed. Vale, tenemos una rama. Reverend Blake's cross, a stick with a very, very striking shape. So, let's see. I just made a primitive homemade slingshot. ¿Recordáis que hace un ratillo fuimos a ver a los chicos? Y era porque estaba intentando darles la goma. Porque la goma, ya sabéis que están tirando piedras y tal, y les prometimos un regalo. Y digo, a lo mejor con la goma, pues podemos, ¿sabes?, dársela para que hagan algo. Pero claro, obviamente no, tenemos que hacerlo nosotros y teníamos que hacer un tirachinas. I don't know if it's intuition or what little is left of my memory, but I have a hunch that I was extremely clumsy with these kind of things. Vale, estupendo, pues volvemos. Es que lo tenía en mente con lo de la goma, digo, para los críos. Porque les debemos un regalo desde hace bastante tiempo. Además, hay que recordar que los necesitamos. Habíamos pensado en usarlos, en cierta manera, pues para llamar la atención de la gente de los guardias de la puerta. Que además hay algo en esa moto, tío. Porque ahí podemos meter mano y no sé muy bien cómo. Pero podemos meter mano. Vale, pues vamos a ver a los chicos. Estupendo. Mira, parece que ahora está un poco estable, ¿eh? Ahora parece que no hay tanto problema. Ya verás, que ahora in my face. No, vale. Bien, estupendo. Hablamos con Misha. Did you bring me what you promised me, rat? No, not yet, but I'm working on it. Then get out of my sight and don't make me regret
giving you the bracelet. Vale, Don't come tranquilo. back here without that morphine from my husband, like I said. There'll be a fat wad of cash waiting for you. Que sí, lo recuerdo. Yes, I know. Vale, pues nada, vamos a ver a los pequeñuelos, los hijos del topo, y vamos a, obviamente, darles tirachinas que van a flipar en colores. Hello, Michael. Hi, kids. We got Mom out of the house. Now what about that reward? Sí, creo que tengo algo con el que os puede interesar. Yes. I think I have something you might like. I don't know if I'm doing the right thing. They're just kids. And this could get them into trouble. I know perfectly well what they're going to use it for, but their aim is amazing. And a little commotion on the camp fence could be a good thing for everyone. Besides, they want to do something for their father. And those pigs at the gate deserve a surprise. What is it, Michael? Tell us. Hombre, muy buena idea realmente no es, Ay, de verdad, es una situación... Es que me fastidia un poco usar a los niños, ¿sabéis? Me fastidia un pelín usarlos, la verdad. Pero... Venga, espero no arrepentirme, aunque es cierto que lo hago un poco con un poco de recelo, pero realmente nos va a facilitar bastante las cosas. I know it's something you're really going to like. Here you go. It's a slingshot. It's a slingshot. Thank you, Michael. With this, we'll be able to hit the watchtowers. Come on, let's try it. That'll teach you pigs. Buah. Attention, all units in Sector 12. Report immediately to the North Watchtower. I repeat, report immediately to the North Watchtower. What's going on? I don't know. It must be something serious. Come on, let's go. Vale. You hit him. Haha, yes. So what do we do now? I don't know. We've got to get out of here. Quickly. Venga, escondeos, 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 escondeos. I better take this with me. Bien, nos llevamos esto, estupendo. I'm not going to pick them up. Besides, Vale, y digo, a lo mejor podríamos pues destruir el montón de piedras, alguna cosilla así, ¿sabéis? Pero parece que no. oh no. It's like, well, everything. Good God. Vale, volvemos a estar aquí. Vamos allá. Bien, lo dicho, no sé si realmente hicimos demasiado bien. No ya por el tío de la torre, porque ya sabéis que son unos desgraciados, tal cual. Son gente muy violenta, son unos psicópatas prácticamente. Pero espero no meter a los niños en... Que los niños no se metan en ningún problema. Vale, aquí tenemos la bolsa. No sé si podremos coger algo. Guantes de goma. No trace of tools. Inside the saddlebag, there's just a pair of worn motorcycle gloves. Vale. Estupendo. Oye, una cosa, ¿no podremos ponerle los clavos? Would I gain anything by puncturing the tires of this motorcycle? I don't think so. No, vale. Pensé que sí, que podríamos. Bien, pues vamos a hacer una cosa. Los guantes... Puede que podamos usarlos, que es lo que vamos a intentar ahora mismo. A esta zona no podemos ir, ¿verdad? Quiero decir, aquí a la derecha... No, no hay nada. No hay nada, ¿verdad? No. ¿Y en la motocicleta? Oh, shit. The key's not in the ignition. One of the soldiers on sentry duty must have it. Anyway, I should have figured as much. Vale, pues nada, vamos a lo siguiente. ¿Recordáis que había en la zona del parque unos peces muertos? Unos peces muertos. Vamos a intentarlo. Que decía que no pensaba cogerlo con las manos desnudas o algo así venía a decir, ¿no? Vale. Vamos a intentar ir al hoyo. Adentro. Vamos, Michael, haz algo, por favor. The entire world has collapsed. No. Why would I care in the least about leaving fingerprints here? Vale, no podemos... Es para no dejar... No es por los peces. These are the remains of the fish that used to swim around in the fountain. It looks like the catastrophe caught them by surprise, too. Ugh.
The smell they give off is nauseous. Vale, pues vamos a intentar ir. Tal vez podamos abrir la verja con los guantes. Bueno, ahora parece que aguanta, ¿eh? Okay. I'll wear the Vale. gloves to cut the electrified wall. Estupendo. Bien, 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 bien. Es que recordaba dos cosas. La primera, la de los peces, que hablaba de que no quería tocarlos o algo así. O pues a lo mejor podemos utilizarlos para algo. Pero obviamente lo siguiente era utilizar la valla. Superficie semienterrada. There's a flat metal object buried in the bushes. Let's see what's down here. Hay algo ahí debajo. It's a trapdoor. Una trampilla. It looks like it hasn't been used in a long, long time. Dios, me emociono, en serio, me emociono. Me emociono yo solo de una manera brutal. Habitación oscura. This door leads to a dingy back room. What the hell could be in here? I can hear the buzz of electricity coming from inside, but I can't figure out anything more without a little more light. Wow. Es increíble, tío. What is this place? Where the devil am I? It seems like the small building at the ground level is just camouflage. The most important part is here underground. Es terrible, tío. Are all of them dissolved? How many patients can there be packed in here? Dozens? Hundreds? This is horrible. Es horrible. La escalera de Jacob. Es horrible. Una sala completamente llena de disueltos. Es horrible, tío, horrible. Ese sonido, esos gritos, tío. A container covered in dust. It's not properly closed. The label says hydrofluoric acid. It doesn't look that safe. My knees are knocking just walking over it. This catwalk just revealed something to me about my former life, that I have a tremendous fear of heights. Eso sí que te acuerdas, ¿eh? Vale, tenemos una garrafa de ácido. Bien. Garrafa de ácido. Hydrofluoric acid. What's a chemical like this doing Ácido inside a medical fluorhídrico. facility? The smell alone is giving me a headache. Hydrofluoric. It's the only exit on this side of the catwalk. A ventilation hole covered with a grate. It doesn't look promising, but any place is better than this gateway to hell where I am now. Let's see if this grate can be removed. ¿Podremos quitarla? No. A mano no. Sí, parece que sí. Vale. Perfect. It looks like this hole leads to a passageway on the other side. Un pasillo. Vale. Bajada a la sala principal. Un póster. The future is in our hands. Collaborate, rebuild, report. Denuncia, ¿eh? I say this poster must have been part of a government campaign launched after the Great Wave. Tenemos otra puerta. Bajada a la sala Judging by principal. the horrible noise coming from the other side, this door must lead to the vast hall where the dissolved are going through their final agony. As Reverend Blake might say, a stairway down to the very bowels of the underworld. Parece que podemos bajar. Pero no sé si será buena idea. There's a bunch of papers stuck Hay un to the taco de door of the papeles closet. pegado en la puerta del There armario. seems to be some type of bureaucratic form among them. Vale. Protocolo salidas brigadas 19:36. Fecha, personal médico 2, personal militar 2, tiempo estimado 3 horas. Localizador electrónico. Imprescindible introducir la dirección completa del objetivo. Ojo, actualizar base de datos geográfica. Test de enfermedad, verde no infectado, rojo infectado. Rifles largo alcance en la armería central. Recogidos. Objetivos prioritarios, máximo riesgo. Adrián Cerdá. España. Edwin Tiong. Malasia. Jerome Brown. Francia. Cristina Butk. Estados Unidos. Lake Cubilius. Chicago, Estados Unidos. Roscoe Fay. Sydney, Australia. Russell Deitch. Inglaterra. Tanja. Alemania. Joan Bonet, Terrassa, España. Andrea Velarde,
España, Madrid. Vale, obviamente diría que me la juego. Military personnel. I'm afraid what's described on these pages doesn't have very much to do with typical medical activities in a hospital. Obviamente me la jugaría y diría que estos son los desarrolladores del juego. Oviedo, hombre, Alberto Valero, mira, hay un asturiano. Qué curioso. Obviamente estos son los desarrolladores del juego. Obvio. Alberto Valero, qué grande. Y Rubén Calderón. La amenaza de Andrómeda. Objetivos neutralizados: Brian Connors, Doug Baxter, Ryan Power, Mutlu Coxal, Jamil Ismail, Matthew Francis, Pablo Roda Palacio, Diego Berzares, Miguel Company. Vale. The handle that opens this rusty monstrosity looks worn out. It looks like this closet is used frequently, and with very little care. A tiny lock is preventing me from opening the door, and despite its size, it seems to be very strong. Vale, o sea que en principio parece que puede que tengamos que usar una pequeña llave. It's an enormous, wrinkled plastic bag that looks like it wants to escape from the cart's trash can. Vale. Vuelvo a lo mismo. Puede que sea para los peces. Yo sigo con lo mismo, ¿eh? Yo sigo con lo mismo. Puede que sea para los peces. Uf, me lo imagino. Y tampoco quiero pensar en ello. Vale. Bien, aquí tenemos esta puerta. ¿Y qué ocurre si utilizamos la bajada? No parece que haya mucho más. Claro. No podemos entrar. No podemos entrar, obvio. Pero bueno, nos daba la opción de abrirla. Pero por si acaso. Curioso. Vale, parece que estamos en una zona de taquillas. Sí. This glass cabinet has dozens of medications stored inside, classified by type: antibiotics, anti-inflammatory drugs, diuretics, and, painkillers. Ah, amigo, esto puede ser interesante. Locked, of course. I'm starting to get annoyed with this sense of ownership I see in all the people with closets, lockers, and other storage furniture in this city. ¿Podremos usar la herramienta? I'd rather use a key to open this case, but I'm a bit short on time. So... Me gusta. What? Who is it? Who's there? Oh, excuse me, What are you doing here? Have you come to steal something? Take one more step and I'll call the soldiers. No, wait, please, don't do that. Security, this is Nurse Uma Grundy. I need you to come right away. No, wait. No puedes delatarme, esos soldados acabarán conmigo si me encuentran aquí. Robar, no te equivoques conmigo, yo no soy ningún ladrón. Pensaba que la prioridad del personal médico era preservar la vida y tú vas a lograr que me maten. Un momento, ¿has dicho Uma? ¿Enfermera Uma? Es la hija del anciano. Vamos a tocarle la fibra sensible. Vamos a aprovechar y decir, oye, que nosotros ayudamos a tu padre. Échanos tú una mano, Uma, hija. Wait a minute, did you say Uma? Nurse Uma? Yes, that's my name. Wait, please don't turn me in. I know your father. I saved his life just a few hours ago. They were going to deport him to the refugee camp, but I was able to stop it. My God, did you say my father? Tell me, how is he? Has anything happened to him? Don't worry, Uma. He's safe. He told me about you and your work in this place. He was worried. He'll want to know that you're all right. Wait, please don't turn me in. This is Nurse Uma Grundy. Ah, estupendo. Grande, Uma, grande. You don't have to come, thank you. Grande. Thank you, Uma. You did the right thing. My name is Michael. But now you should explain why you burst in here like that. What are you looking for, Michael? I came to get medicine. I need a cure for the dissolved. Cure? There's no such thing. You won't find it here or anywhere No else. existe ninguna The cura. authorities distributed a memo among the medical staff months ago. I'm sure you can still find a copy of it around here somewhere. It told us that they've definitely abandoned the search for a medicine. You made a mistake risking your life to get in here. The only thing we store here is pain. This place is a tomb for those poor infected devils, but also for the people who work here.
I'm sorry, Michael. The dissolved are condemned to death. No, that can't be. There has to be a solution. A cure. Oh, man. Poor Rod. Poor Colin. Pero he oído que en el campo de refugiados dicen que aquí se elabora y que se guarda una cura. Condenados a muerte, he podido escuchar sus gritos de dolor ahí fuera. ¿Qué les ocurre realmente a los disueltos? But I heard in the refugee camp, they said a cure is being produced and stored here. Well, Historias, if that's the case, Michael. What's the purpose of a building like this? The Army deliberately keeps that rumor about a possible cure alive. You see, as long as people still have some hope left, it is much easier to control the city more effectively. But it's a lie. Es una mentira. This medical center was built just after the Great Wave, taking advantage of some abandoned underground facilities. That was when the authorities were beginning to work on their project to rebuild the city. They told us the building was going to be used to take in the first patients. Of course, we had no idea the disease would become so widespread. I left my job in a clinic downtown to come here. I wanted to lend a hand. They demanded total confidentiality about our work to avoid causing panic in the population. Not even my father knew what we were really doing in here. Yes. He told me that when I asked him about this place. At first, we treated the patients with great care. There was medicine to ease their suffering and even research into a possible cure. Everything was going smoothly. And then what happened? Things started to go wrong. When the number of patients multiplied, we couldn't keep up. And then we began to run out of even the most basic supplies. And that was when the Army took over complete control of the center. Malditos soldados, malditos ejércitos, macho. Then they sealed off the Es que lo tocan todo, tío. No one was allowed to leave. Not even us. Lo controlan absolutamente todo, Y con mano de hierro, además. Isolated without even a glimpse of daylight. They say it's for security reasons. It's for our own safety. Oh, yeah. Y de ahí de que Uma no haya visto a su padre en meses. Obvio. El recordáis que decía... Like the ones they use to transport cadavers, and then simply waiting for them to Dios die, mío, qué desastre. doing what little we can do to ease their suffering. Then we dispose of their remains, dissolving the black bags in acid for decontamination. And that's about it. That's all we can do with the resources we have. No me digáis que en esos bidones está completamente lleno de disueltos. Condenados a muerte. He podido escuchar sus gritos de dolor ahí fuera. ¿Qué les ocurre realmente a los disueltos? Condemned to die. I heard their cries of pain out there. What really happens to the dissolved? These people suffer the most excruciating pain and die in the most horrible way I've ever seen. The first symptoms are bouts of nausea and fainting, which become more frequent and prolonged as the disease progresses, until in the end their entire metabolism enters a state of shock. Then their entire cell structure dissolves. Qué horrible, it simply tío. disintegrates. There's no medical explanation. It just happens. But there's something even stranger about the disease. What could be stranger than what you just told me? The dissolved become erratic, unpredictable, eccentric. They're uncontrollable. That's why the Army fears them. They're afraid of their unpredictable behavior, but also of their strange messages. So the sole function of this place is to keep them locked away, hidden, and under the Army's control, until death takes them off their hands, one by one. It's also why people who harbor the dissolved are punished, and it's also the reason for the existence of the cleanup brigades. Pero tenía entendido que el control sobre los enfermos solo pretendía evitar el contagio. ¿Y qué es eso que hacen los disueltos tan impredecibles y peligrosos? Las brigadas de limpieza. Ya he podido ver cómo actúan. But I thought they were just controlling the patients to keep the disease from spreading. But that's a lie, a blatant lie. The spread of the disease is accelerating. The number of cases is multiplying every day. But it's not contagious. We doctors and nurses have been treating the sick for months, in direct contact with them and their remains. And the rate of contagion among us is no higher than out there. The Army is lying. But then, how is the disease spread? We don't know, no se sabe, ni idea. No one knows. Nadie sabe nada realmente de la enfermedad. There's another reason for the Army's secrecy about the dissolved. Fear. It's human nature to fear the unknown. We tend to panic when faced with something we don't understand. And this damn disease is more than any of us can handle. ¿Y qué es eso que hace que a los disueltos tan impredecibles y peligrosos? And what is it that makes the dissolved so unpredictable and dangerous?
They know, Michael. You probably think I'm crazy, but I'm telling you, they know. They talk about events no one else knows about. They sense things. They bring back information from the places they go. And they talk to the dead there, Michael. They communicate with the dead. They know, Michael. That's all. They're just sick people, Uma. No! They're more than just ordinary sick people. You wouldn't talk like that if you had been living with them, and their messages and their prophecies, all these months. Un momento, ¿acabas de decir que los disueltos realizan profecías? Wait, did you just say the dissolved make prophecies? Let me tell you a story. When I first came to the center, I became friendly with a patient, a 13-year-old girl. All the time I was taking care of her, she never stopped chatting. She told me all about the underground highways. She said she went there every day. Underground highways? She said they all went there when they lost consciousness. Obviously, I felt great pity for the girl, but in time I also came to feel tremendous fear. I was afraid of that poor, hopeless child. Her visions, her dreams, her messages terrified me. And then one night she sat down next to another patient, an older woman who looked surprisingly healthy. According to our calculations, this woman still had a few months to live. The woman had just lost consciousness. "Leave me alone with her," the girl said to me. "It won't be long now." And she took the woman's hand. And just seconds later, the woman started to dissolve, shrieking and writhing in pain, until there was nothing left of her but a puddle of brown, viscous liquid. The girl turned to me and said, "I knew she was leaving us, and I didn't want her to go alone. That would have been very sad, wouldn't it, Uma?" The girl's face was still dripping with the remains of the patient. She knew what was going to happen, Michael. She saw it. From then on, my fear became uncontrollable. I felt defenseless next to her. I understand. Finally, my panic was so great that I refused to go anywhere near her. And I even, God forgive me, I felt secretly relieved when she herself finally dissolved. They know, Michael. And that's why they're so dangerous to the people in power now. Las brigadas de limpieza, ya he podido ver cómo actúan. The cleanup brigades. I've seen how they behave. They're savages. I despise them. They're like predatory animals. Totalmente. Heartless and unscrupulous. The rest of the staff refuses to share the facilities with them, so their lockers are out in the hallway. That's where they keep everything they need for their hunting expeditions. The GPSs, the disease detection tests, their ID badges. Each unit is made up of 2 soldiers, 1 doctor and 1 nurse. I mean, doctors and nurses collaborating with those bloodthirsty animals, but then they say, "What do you want? It's our job, and somebody's got to do it." Yes, that phrase sounds familiar. It's bone-chilling. Police and criminals using exactly the same words to justify their actions. You gotta do what you gotta do. That seems to be the slogan of the executioners of this new world. Talk to my father, Michael. Tell him that I'm all right, that he shouldn't worry, that we'll be seeing each other soon, very soon. Vale, estupendo. Pues acabamos de tener una conversación donde realmente nos explica pues muchísimas cosillas, pues ya veis. Uma, ¿no? La hija del anciano que ayudamos en la ciudad. Bueno, gente, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Vamos a dejar justamente en este momento. Ya llevamos un buen rato pues disfrutando de este de Synchronicity. Seguramente, como siempre digo, pues capítulos largos los dividiré en 2 para que no se haga tampoco muy pesado de ver. Y obviamente, seguramente, pues tenéis cosillas más importantes que ver y que hacer. Y realmente, pues increíble la historia que nos trae este de Synchronicity. Muy, muy, muy interesante. Terrorífica en ocasiones. Muy dura. Y lo que hace, obviamente, que sea un título pues adulto y no sea, obviamente, pues para mentes jóvenes, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Obviamente es una historia bastante triste, bastante horrible y aunque realmente pues es una historia que transmite muchísimo y es interesantísima. Protagonizada, por supuesto, por nuestro amigo Michael, al que vamos a dejar descansar hasta el próximo capítulo. O sea que sin más, os invito, por supuesto, a continuar la historia de Michael aquí en The Synchronicity y me despido. Like y favorito si os gustó, dislike si no os gustó, dejar en comentarios lo que queráis. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y nos vemos de nuevo en el canal. Un saludo para todos, paz. Cuidaos.